बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 13 स्थित छूता डंगा इलाके में 5 दिनों से बाधित पानी की आपूर्ति आखिरकार बहाल हो गई। पानी आने के बाद स्थानीय निवासियों में राहत और खुशी का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार पानी की आपूर्ति बंद होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ऐसे में इलाके की स्थिति की जानकारी मिलने पर भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर समस्या को गंभीरता से सुना। कृष्णा प्रसाद ने पहले संबंधित पार्षद से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी से बात कर समस्या से अवगत कराया। बाद में उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से भी संपर्क किया। बताया जाता है कि मेयर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद करीब 1 घंटे के भीतर इलाके में पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई। पानी आने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और भाजपा नेता का आभार जताया। দেখুন, আপনারা জানেন যে 19 জানুয়ারি 2026 আমি গেছিলাম ওখানে কম্বল আর শাড়ি বিলি করার জন্য। ওখানকার স্থানীয় নেতা টিএমসির নেতা ওখানে ঝুট ঝামেলা করে আমার সঙ্গে গো ব্যাক নারা দিয়েছিল, আপনারা জানেন। তারপরে আমার ওপর কেসও করেছে। তার ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে মনোজিৎ হেমব্রম। ওনাকে নিয়ে ওনার ওয়াইফকে দিয়ে আমাকে কেস করিয়েছে মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয়, সবাই জানে, পুরো শিল্পাঞ্চল পশ্চিমবাংলাবাসী জানে। ওনারে চক্রান্ত করে আজকে ছুটাডাঙ্গাকে 5 দিন ধরে জল বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমিও আবেদন করেছিলাম মাননীয় আমাদের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মেয়র সাহেবকে, বিধান উপাধ্যায়জিকে। ওনাকে নিবেদন করার পর উনি ওখানে জল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এবার আপনারা দেখুন কি কীভাবে টিএমসি রাজ্যে টিএমসি কীভাবে এখানে এসছে। ওনাদের ভোট নিয়ে, জনতা জনার্দন ভোট নিয়ে আজ মন্ত্রী হয়েছে, আজ নেতা হয়েছে, কাউন্সিলর হয়েছে, মেয়র সবাই হয়েছে। কিন্তু ইনাদেরকে বোঝা উচিত যে ইনারা যে ভোটে আজকে বড় বড় গাড়ি হাজার হাজার কোটি টাকা মালিক হয়েছেন দুর্নীতি করে। এ টিএমসি সবাই মানুষ জানে যে টিএমসি কি কোথায় আছে, সব জায়গায় দুর্নীতি আছে। তো পশ্চিমবাংলা পরিবর্তন চাইছে, পশ্চিমবাংলা চাইছে কি কত শীঘ্র ভোট চলে আসুক, এখানে ভোট করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখানে সরকার গঠন করতে চাইছে আমাদের জনতা জনার্দন ভগবান। তো দেখুন ওখানে যেভাবে রাজনীতি হলো, জলের নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। জল এই জীবনে, জল না থাকলে মানুষ বাঁচবে কি? মানুষ মারা যাবে। এবার কত বড় আঘাত মনোজিৎ হেমব্রম, সেটা হচ্ছে সন্তাল ভাই, আর ওই ভাই সন্তালদের। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी।
স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने मंगलवार को अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को लेकर विधानसभा में दिए गए अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। कहा कि पिछले 15 वर्षों से ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन इस दौरान अल्पसंख्यक समाज का वास्तविक विकास नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने अल्पसंख्यक युवाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। विधायक ने कहा कि सरकार के दावों के बावजूद युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं, जिसका प्रमाण जुबो साथी योजना में पंजीकरण के लिए लगने वाली लंबी कतारें हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला और इसे जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी पर टिकट बेचने और अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया। একসময়তে এই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, তার আরেক মন্ত্রী বলেন 2 কোটি বেকারত্ব ঘুচেছে, চাকরি দিয়েছে। আজকে বিজিবিএস হওয়ার পরে প্রতি বছর তো বলা হয় 21 লক্ষ চাকরি হয়েছে, 23-24 লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। আমরা প্রশ্ন করেছি বারবার, কোথায়? আমরা খুশি হতাম যদি আপনি শ্বেতপত্র বের করতেন যে দেখুন এই সেক্টরে চাকরি হয়েছে, কিন্তু হয়নি। আজকে প্রায় 2 কোটির মতো ছেলেমেয়েরা যারা যোগ্য, যারা বিএ, এমএ, বিএসসি, এমএসসি, পিএইচডি, তারা আজকে লাইনে দাঁড়িয়ে তারা ভাতা নিচ্ছে এই যুবসাথী। আজকে মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলা, রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা কি অবস্থা করলেন আপনি! আমাদের ছেলে মেয়েদের কোমর ভেঙে দিলেন, শিক্ষাকে শেষ করে দিলেন, যাতে কেউ প্রশ্নটা না করতে পারে মমতা ব্যানার্জি আমার ভাতা চাই না, আমার চাকরি চাই। আপনি সেই শিক্ষাটাও শেষ করে দিয়েছেন। আর যারা যোগ্য, যারা বাইরে যেতে চায় না, তারা আজকে এই বৃদ্ধাশ্রমে থেকে, আমাদের তো পশ্চিমবঙ্গ আজকে বৃদ্ধাশ্রম, সেখানে থেকে আজকে লাইনে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এর পেছনে একটা দুর্নীতি আছে। আজকে যে ফর্ম ফিল আপ করা হচ্ছে, সেই ফর্মের কিন্তু কোনো রেসিপ্ট দেওয়া হচ্ছে না। আপনি ফর্ম ফিল আপ করে দিলেন, আপনার ফর্মটা জমা হলো না হলো, আপনাকে কিন্তু কোনো রেসিপ্ট দেওয়া হলো না। তাহলে এটা কি বলতে পারি যে ইলেকশনের আগে আপনার তোলামূলের ক্যাডারদের আরেকটু ফান্ড হাতে তুলে দেওয়া ইলেকশনের আগে, সেই ব্যবস্থায় কি করছেন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ট্যাক্সের টাকায়? दुर्गापुर में युवा साथी परियोजना के तहत आयोजित शिविरों का निरीक्षण करते हुए तृणमूल सांसद कृति आजाद ने बेरोजगार युवाओं से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान दुर्गापुर नगर निगम के आयुक्त अबुल कलाम आजाद और एसडीओ सुमन विश्वास भी मौजूद रहे। कृति आजाद ने कहा कि राज्य सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों के साथ खड़ी रहती है और युवा साथी योजना से युवाओं को लाभ मिल रहा है। शिविरों में
भारी भीड़ और युवाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ही नेता बंगाल आते हैं। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए चुनाव आयोग पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। वोट के समय में ये लोग आता है। वोट के समय में नरेंद्र मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लेता है, सोचता है कि हम रविन्द्रनाथ ठाकुर बन गया, उसका पैर का धूल भी नहीं है बराबर है। तो ये लोग तो आता रहता है। ये लोग जैसे वो होता है ना, बारिश में मेढक निकलता, मेढक क्या बोलते हैं मेढक को? बैंग होता है ना, बैंग। जो जैसे वर्षा होता है ना तो बैंग आता है, वैसे ही इलेक्शन होता है तो ये बीजेपी का बैंग आता है और बैंग आके टर और आएगा और बैंक की तरह टर टर करेगा यहाँ पर आके, हम ये करेगा अब की बार 205 और सेंचुरी नहीं हो पाता है। तो ये लोग बैंक है, बैंक जैसे बरसाती बैंक होता है, बरसात में बैंक आता है, वैसे इलेक्शन में बीजेपी का बैंक आता है और वो लोग टर 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 करता है और जाके चला जाता है। 7 निर्वाचन कमीशन 7 अधिकारी को कमीशन निर्वाचन किया है, क्या बोलिएगा? एक कहावत है जिसको बोलते हैं मरता क्या न करता। इलेक्शन कमीशन अपना तरफ से पूरा प्रयास किया कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को और बीजेपी को फायदा दे दो, क्योंकि वो बीजेपी है इलेक्शन कमीशन। तो हमारा लीडर वहां पर गया। यह 7 लोग जो निर्वाचित हुआ है, इन लोग के ऊपर भी कार्रवाई हटेगा। हमको पूरा मालूम है ये लोग बेदाग, इन लोग के ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा, ये लोग वापस आएगा। और जो एक साथी मतलब युवा साथी ले रहा है, उनमें दिख रहा है कि बहुत शिक्षित लड़की सब आ रहा है, फॉर्म उठाने में फॉर्म जमा दे रहा है। हाँ बिल्कुल, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का 12 साल पहले वादा किया था, 24 करोड़ नौकरी अभी तक दिया नहीं, 47% नौकरी खत्म है। आप देख लीजिए यहाँ पर फर्टिलाइजर प्लांट बंद है जिसमें 2000 लोगों का नौकरी था, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, MEMC है उसमें। দেখুন যারা বেকার যুবকরা লাইনে দাঁড়াচ্ছেন তাদের কোনো উপায় নেই। সারা বাংলা জুড়ে 15 বছরে দুর্গাপুর শুধু নয়, সারা বাংলা জুড়ে একের পর কারখানা বন্ধ হয়েছে। বাংলার শিক্ষিত বেকার যুবক বিটেক এমটেক করার পর তারা মা বাবাকে ছেড়ে, পুরো পরিবারকে ছেড়ে কোথাও গুজরাট, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ যাচ্ছেন কাজের জন্য, পেটের জন্য। সারা দুর্গাপুর ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ। আমি খালি বলবো যারা যুবসাথী বা যারা লক্ষ্মী ভাণ্ডার নিচ্ছেন, নিন। এই টাকাটা জনগণের টাকা, ট্যাক্সের টাকা। এই টাকা অবশ্যই নেবেন, অবশ্যই গ্রহণ করবেন, কিন্তু মনে রাখবেন 15 টাকায় কিন্তু আমরা সংসার চলবে না। 15 টাকা মানে প্রতিদিন 50 টাকা। আজকে যারা আশা কর্মী কয়েকদিন আগে তারা ধর্ণা দিয়েছেন, বিক্ষোভ করেছেন, 5250 টাকা পায়, তারা কি বলছে? আমাদের সংসার চলবে না এতে। তাই 50 টাকা ভাতা দিয়ে তারা সংসার চলবে না। ভাতাটা নিন, পদ্ম ফুলে ভোট দিন। মোদিজি ঘোষণা করেছেন, অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন দুর্গাপুরকে ইন্ডাস্ট্রি হাব বানাবে। আমরাও আশা রাখছি যেভাবে ডিএসসি মডারেশন, ডিবিসি মডারেশন হচ্ছে, মোদি সরকার এলে পরে, ডবল ইঞ্জিন সরকার এলে পরে দুর্গাপুরে ইন্ডাস্ট্রি হবে, ইন্ডাস্ট্রি হাব হবে। দুর্গাপুরে বেকার যুবকরা দুর্গাপুরেই কাজ করবে, আর মা বাবাকে ছেড়ে, সন্তানকে ছেড়ে, পরিবারকে ছেড়ে আর বাড়ি যেতে হবে না। আসুন সকলে মিলে অঙ্গীকার করি, 26-এ পদ্ম ফোটাই, বিজেপিকে ভোট দিন, সরকার প্রতিষ্ঠা করুন। নির্বাচনের আগেই এই ভাতা, এটাই কিভাবে দেখছেন? শিক্ষিত বেকার তৃণমূল কংগ্রেস ভালো করে জানে তারা উন্নয়ন করেননি, তারা শিল্প করেনি, কৃষককে দেখেনি, শিল্প হয়নি, একের পর কারখানা বন্ধ হয়েছে, তারা কাটমানি তুলেছে আর লুট করেছে। কোথাও গুন্ডা, কোথাও পুলিশ, কোথাও ক্লাবকে দিয়ে ভোট করেছে। তাই তারা জানেন ভোট কে করতে হয়। आसनसोल के युवा निशानेबाज अभिनव साव को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रशस्ति पत्र भेजकर सम्मानित किया गया है।
ये प्रशस्ति पत्र आज आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक ने स्वयं अभिनव के घर जाकर उन्हें सौंपा। इस अवसर पर अभिजीत खटक ने कहा कि अभिनव ने अपने प्रदर्शन से देश और विदेश में आसनसोल का नाम रोशन किया है, जिस पर पूरे शहर को गर्व है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नगर निगम प्रशासन भविष्य में भी अभिनव को हर संभव सहयोग देता रहेगा। वहीं अभिनव साव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार जताते हुए कहा कि प्रशासन के प्रोत्साहन से उन्हें आगे और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। मैं पहले ही हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अभिनव साव जैसे एक यंग डायनामिक स्पोर्ट्समैन को इस मानपत्र के लिए उन्होंने चुना है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि कम उम्र में इतना बड़ा होने जो हुआ है आज अभिनव, इतना इंटरनेशनल लेवल में उसको मेडल मिला है, तो इसके लिए शायद हम लोग और भी उसके लिए करना चाहिए और भी उनका साथ देना चाहिए। उनका हौसला अफजाई के लिए हम लोग को और उसको साथ में खड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए आज ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ये सम्मान उनको भेजा है, जो मान पत्र भेजा है वो हमारे जरिए उन तक हम पहुंचा दिया है। तो ये हम लोग खुद गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये सौभाग्य मेरा हुआ है कि अभिनव को ये मान पत्र हम लोग पहुंचा सके। इसके साथ साथ जो आसनसोल वासी, हम लोग जितना भी आसनसोल वासी है, हम लोग उनके लिए प्राउड फील करते हैं, क्योंकि अभिनव जिस लेवल पे आज गेम शूटिंग कर रहे हैं, उस लेवल में पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है। ये बहुत ही डेडिकेशन लगता है, इसके पीछे में हार्ड वर्क लगता है, टैलेंट तो ज़रूर लगता है। तो इसके लिए आज अभिनव यहाँ तक पहुँचा है। हम लोग चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े और हमारे बंगाल का, आसनसोल का और देश का नाम रोशन करे। राज्य सरकार की पहल और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 6 स्थित अखलपुर बागदीपाड़ा इलाके में एक सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के चेयरमैन कविदत्त, जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अतिथियों ने कहा कि ये भवन स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। भविष्य में यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के आयोजन में ये सामुदायिक भवन अहम भूमिका निभाएगा। যখন আপনারা আমাকে 2021 এমএলএ করেছিলেন, তখন থেকে আপনারা আমার মিরাজ নাম ভুলে যাচ্ছি, তো তাড়াতাড়ি নাম মুশকিল। এরা প্রত্যেক দিন যেত আমার অফিসে, এখনো যায়। এরা বলতো কি এমএলএ সাহেব আমাদের এলাকাতে সব কাজ যে আছে বেনালিতে হচ্ছে, আমাদের এলাকাতে আকলপুরে হচ্ছে না। আমরা বললাম ভাই কি ডিমান্ড আছে, এরা দিল কমিউনিটি হল করার খুব দরকার। আমরা চেষ্টা করেছি, আমার যে চেয়ারম্যান আছেন এডিডিএ ওনার কাছে আমরা আপিল করেছিলাম, উনি স্যাংশন করে দিয়েছেন। খুব ভালো লাগছে, আজকে উনি নিজেই এসেছেন। উনি বলেছিলেন কি না আমি নিজেই যে सूचना।
आसनसोल नगर निगम में अमरपाड़ा अमर समाधान और अर्बन पथश्री योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें मेयर विधान उपाध्याय, जिला शासक एस पन्नाबलम सहित नगर निगम आयुक्त एकम जे सिंह, उप मेयर अभिजीत घटक और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मेयर ने बताया कि अब तक 1300 कार्य शुरू हो चुके हैं और 2300 नए कार्यों के लिए जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे। 2 मार्च से पहले सभी स्वीकृत कार्यों को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला शासक ने कहा कि दोनों परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए नए टेंडर निकालकर काम शुरू किया जाएगा ताकि विकास कार्य समय पर पूरे हो सके। আমাদের আজকে একটা মিটিং হলো, সবাই ছিলেন, মেয়র স্যার ছিলেন, ডেপুটি মেয়র, বড় চেয়ারম্যান, এমএমআইসিগণ সবাই উপস্থিত ছিলেন, কমিশনার ম্যাডাম, সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা সবাই উপস্থিত ছিলেন। মূলত দুটো প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হলো, যেটা আমাদের আরবান পথশ্রী নিয়ে আলোচনা হলো, যেটা এখানে যত কাজ প্রায় 300 কাজ এখানে অনুমোদন হয়েছে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এরিয়ায়। ইতিমধ্যে আমরা 100-র বেশি কাজ ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে নামাতে পেরেছি এখানে এমইডির মাধ্যমে। আরও বাকি কাজগুলোকেও দ্রুতভাবে নামানো নিয়ে আলোচনা হলো, ওটা আশা করি ওটা হয়ে যাবে। আর আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে আপনারা জানেন এখানে প্রায় 3,500 কাজ আমাদেরকে করতে হবে, 1000 বুথ আছে। এর মধ্যে আমরা অলরেডি স্টার্ট করতে পেরেছি 1200 কাজ, এএমসি 1200 কাজ স্টার্ট করতে পেরেছি। আরও 2000-এর বেশি কাজ বাকি আছে, ওটা নিয়ে আমরা রিভিউ করলাম। টেন্ডার ম্যাচিউর হওয়াতে একটু আগে সমস্যা ছিল, এখন কিন্তু ওই সমস্যা মিটে গেছে, এখন টেন্ডার ম্যাচিউর হচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি ওটা বাকি কাজগুলোকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া, এটা নিয়ে আলোচনা হবে। বলছি স্যার, অনেক জায়গায় যেরকম কমপ্লেন আসছে যে এখনো পর্যন্ত সেখানে রাস্তাঘাটের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে, যেটা হচ্ছে আপনার 95 নম্বর ওয়ার্ড আছে। দেখুন, ওটা ইন্ডিভিজুয়াল কিছু থাকলে কর্পোরেশনকে আবেদন করতে পারে, বিভিন্ন ফান্ড আছে, আমরা ওটাতে দেখবো। যে কোনো রাস্তা খারাপ এরকম থাকলে ওটা আমরা আলাদা করে এস্টিমেট করে কর্পোরেশনকে আমরা বলবো দেখতে। ঠিক है, थैंक यू। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।